ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਆਦਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੈਂਡਮੈਨ ਸੀ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ प्यार पाया, दस की ਕੀਤਾ। सब शख्सियात को भी हमने उतना ही माना है, उतना ही बताया जितनी अपनी दसिया के सारी याद और से बाकी कुरान पढ़ते ये आपे एक ही बताया कुरान पढ़ा उन्हें भी 10 दिन पढ़े तुझी हो तो उसके बाद हजरत जी करते दड़ 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 दड़। और फिर ये नहीं कि जो नाते पढ़ी हैं वो नाते थी, एक तभी नात, वो जो हमारे बुजुर्गों ने हजरत जी वो नात के हुदूदों की मुकर्रर की है, एक कलाम की वजह पूरा नहीं होता। हर महीने के बाद हजरत एक नई चीज उठा के मार्केट में दे आती है, महीना चंगा कड़काने मोबाइल पर वो नया कलाम आया, दिल में चैन चैन दी हो। ये मुनकर ऐसे दो बैठे थे ना थे किरामन कातिबीन ना भी कहते हैं वो 77 साल हो गए हुए वो तानो ही तक है नहीं पता कि चैन अल्लाह का जिक्र में 77 साल बाद भी यही लगे कि दिल में चैन, ये भी कहते हो गए 77 साल हो गए अभी तक इनको नहीं पता चैन अल्लाह के, चैन मस्जिद में है, चैन सजदे में है, चैन तकवे में है, चैन दुरूद पाक में है, चैन हलाल खाने में है, चैन सलाह रहमी में है। ये कलाम हजरत तू चौक के लैन दे को महीने बाद नवा फिर कड़कांदे हो फिर तुम नवा कट ले दिल बेचैन चैन दी लोड़ तुम सुना के लाने होते हैं। अब हजरत साहब स्टेजों पे यही होता है, मिसबाई साहब भी पैसे ले जाते हैं, नकीब साहब भी पैसे ले जाते हैं, कैमरे वाले भी ले जाने हैं और साउंड वाले भी ले जाने हैं, तुसी खाली खाली जाने थानू कख भी नहीं मिलना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਢੋਲ ਸੰਨ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਚੈਨ ਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੈਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ क्या करना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है नामी गुलिस्तां का। ऐसा आलमी हालात देखो, पाकिस्तान के हालात देखो, दीन के हालात देखो, गुरबत का दौर इस्लाम, इन्नल इस्लाम बदा गरीबा, गुरबत का दौर इस्लाम था और इसके जंग की करने तकलीफ होती है। भला मुझे पता है ये 2 कैमरे लगे हैं, इनको एम तो नहीं लगाए ना यूट्यूब पे चढ़ाना सारा, हम तो बोलियों को दावत देते हैं, ये 2 जने हम आए हैं, कोई मेरे साथ घर में शामिल नहीं है, अल्लाह ताला के रसूल थे अपने मुर्शिद स्कूल का, लेकिन क्या कर लूँगा इस तरह जिंदा रह, मरना नहीं मरना तो है। उस दिन जब मैंने फरिश्तों को जाके कहा अर्ज करो सुलेमान है, हुजूर ने बंदे से इनकार कर दिया की भले रह गया, उन्होंने फरमाइश को ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਈਏ ये सब छोड़ चुके हैं। अगर साहब पता नहीं मुझे क़यामत को क्या कहेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान छड़ तकलीफ होती है साहब। ये मस्जिद अक्सा मामला चल रहा है, फ़लस्तीन गज़ा, करीब हज़रत आते हैं करीब देखे नहीं जाते, तो करीब आता ना ये भी दिल नहीं मानता कि आगे गुजरा, दिल कहता है ये साढ़े पैन पर आके भी नहीं से, फिर दिल कहता है क्या नहीं जाएगा। यूनिक क्लिपों का सारा जो प्रोग्राम वो अंदर से जाता नहीं मैं दर्द कितने बढ़ लगा वो इस तरह के क्लिप है। अरे हमारे दिल क्या होता है, मरने वाला एक दफनाने वाले 100, लेकिन इधर क्या है दफनाने वाला एक, जिनको दफनाना है वो 100, तो या बड़ा खड़े है करीब न चुकी जाता छुकी देखा नहीं जाता। दफनाने वाला एक या दफनाने वाले 2, जिन्होंने दफनाना है वो किन्ने 300 400,
وہ ایک بار میں جتنے آتے ہیں اٹھاتا ہے. اور میں حضرت اس دن وہ کو کلپ تھا وہ کسی نے بھیجا مجھے، وہ فیملی تھی حضرت، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہودی میزائل آیا، اس میں آ کے حضرت گھر کو نشانہ بنایا، سارا گھر زمین بوس ہو گیا، جتنے گھر میں افراد تھے شہادت ہوئی. خیر کرین آئی، ملبہ اٹھایا، اور نیچے سے جتنے بھی وہ شہداء تھے ان کے اجسام نکالے گئے. اللہ کی کرنی حضرت کو 5 سے 6 سال کی بچی تھی، وہ بچ گئی ہے، اللہ نے بچا لیا اس کو. اب کلپ کیا تھا حضرت، جس میں اس درد نیچے لکھا تھا سارا، عربی بھی تھی انگلش بھی تھی. اب وہ سامنے گھر ہے، امی ابو بہن بھائی سفید لباس پہنے بس جنت کی تیاری میں ہے، جنازہ اور ہم جنت کے لیے نکلی. اب کلپ کیا تھا حضرت، وہ بچی بیٹھ کے نا گھر، ماں باپ سارے پڑھ کے رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن پڑھ کے رہی ہے. اور حضرت صاحب دوسری جو چیز نے مجھے حیران کر دیا، 6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن کی طرف سے پڑھنا ہے. ساڑھے بابے کو نہیں پتا تھے اس موقع پہ ہم کی کرنا. میں اس دن محفل چ گیا، میں کہ جی سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا، پہلے اگ دیا جتیاں پائیں جان، سامنے بیٹھے بندے کہنے سبحان اللہ، میں تاری سبحان اللہ تری ایک باری سبحان اللہ، اتنا بھی نہیں انہیں پتا کہ ادھر سبحان اللہ نہیں، ادھر استغفر اللہ بنتے ہیں، ادھر استغفر اللہ بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، میں تاری سبحان اللہ تری پھر ایک باری سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں. میں حیران ہوں 6 سال کی بچی کو پتا ہے کہ اب قرآن کتوں پڑھنا ہے، کدھر سے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے. پر عربی رہ جائے جی بچی کا عرب ہے تو پھر وہ پڑھتی کیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میں دیکھ رہا ہوں بچی کو، وہ جیسے جیسے وہ آیات چینج ہوتی ہیں، مفہوم بدلتا ہے، چہرے کے تاثرات بھی بدلتے ہیں. ظاہر اس میں شہادتیں تھیں، تاثر کچھ اور تھا، اب یہ اور مضمون آنے لگے تو چہرے پہ نا ہلکی ہلکی خوشی آئی. پھر آگے کیا کہتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. 6 سال کی بچی کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ساڑیاں سٹیجاں والے یہ ربیع الاول شریف آنے لگا، کسی شیر وہ بھی پڑھنا ہے جی. لگیاں مجھاؤں لائی رکھی سونے، چڑھی ہوئی گڈی میں چڑھائی رکھی سونے. ادھر ہی بدل رہا تباہ ہوئی ہے پاکستان، فلسطین بیڑا غرق ہو جائے پاکستان میں. اسی پھر وہی پڑھنا ہے کہنا سامنے چلے نے پھر خالی جانا ہے، پھر خالی. ایسا میں آپ کی اپنے دل کی تو بات نہیں کرتا، میں صرف اتنا آپ سے پوچھوں گا ایسا اس وقت، کیونکہ ڈر آتا ہے پتر کوئی لفظ مجھ سے کوئی ایسا نہ بولا جائے جو آپ کی شرح میں شامل ہو. اس وقت قلب مصطفیٰ کی کیا حالت ہوگی، شہادتیں ہو رہی ہیں تو پاکستانی دل بے چین، پاکستانی لگیاں